नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद रघुनाथगंज थाना अंतर्गत प्रसादपुर हिलालपुर गांव में एक युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या करने का आरोप युवक की पत्नी के पहले पक्ष के पति पर लगाया गया है। मृत युवक का नाम विशाल दास है। हर दिन की तरह बुधवार को भी विशाल दास अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। ऐसे में कथित तौर पर उसकी धारदार हथियार से पिटाई की गई और गला रेत कर हत्या कर दी गई। मालूम हो कि सरबानी माझी की शादी कई साल पहले शुभो माझी से हुई थी। बाद में वह विशाल दास के साथ विवाहेतर संबंध में शामिल हो गई और कुछ दिन पहले श्रावणी दास शुभो माझी के विशाल दास के साथ रहने लगी। तभी से शुभो माझी का बड़ा सेवक उससे नाराज है। इसीलिए शुभो माझी बुधवार को विशाल दास के घर आया और उसके घर में घुसकर हथियार से उसका गला काट दिया। তোমার আগেকার স্বামী বাড়ির ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল? হ্যাঁ, বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে। হ্যাঁ, দিয়ে মেরে চলে গেছে। ও একাই দেখেছিল। কি নিয়ে এসেছিল? কি নিয়ে? ওইটা দেখিনি। তোর নাম কি? ওই শুভ মাঝি। কোথায়? ডাক নাম পিকো বলে ডাকে। বাড়ি কুরলি। ওই এসে কেটে দিয়ে গেল? হ্যাঁ, ওই এসেছিল। তো কতদিন আগে তোমাদের বিয়ে হয়েছিল? কতদিন আগে? তারপরে ওই কেটে দিয়ে গেছে। ওর নাম কি? আগের স্বামীর নাম কি তোমার? শুভ মাঝি। আর এর নাম? বিশাল দাস। তোমার নাম? শ্রাবণী দাস। ছেলে মেয়ে আছে তোমাদের? হ্যাঁ, আগে গাড়িটা আছে। কার কাছে আছে? তোমার কাছে আছে। দেখলাম যে আমি তো ঘুমাইনি, মানে ও ঘুমাই। শুভ কে ঘুমিয়ে গিয়েছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে ওই আসলো, এসে মেরে দিয়ে থামিয়ে চলে গেছে। কি করে? কি মারলো? কি খাটের ওরে ঘুমিয়েছিল তো? হ্যাঁ, খাটের ওরে ঘুমিয়েছিল। হ্যাঁ, কিসে করে কাটলো? কিসে করে? ওইটা দেখতে তুমি বেরোতে বেরোতে ও কি পালিয়ে গিয়েছে? ও যখন ছটফট যখন চিল্লাতে লেগেছে, চিল্লিংয়ে মানে শ্বশুর এখানে ঘুমিয়ে থাকে, শুনতে পাইনি। তারপরে যখন বেরিয়ে এসে ডাকছে, ডাকলাম। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।